मेरा मोबाइल সবাইকে ওয়েলকাম। गुड मॉर्निंग बंधुरा। ये हाथ मेरा बहुत पेन हो रही है, बहुत इस हाथ में पेन हो रही है। बुखार है ना, बहुत बुखार है मेरा। इस हाथ में बहुत पेन है, उठा रही है। ओके, সবাইকে গুড মর্নিং, ওয়েলকাম, সুস্বাগতম বন্ধুরা। সবাই জয়েন করো, লাইক করো। শরীরটা ভালো নেই, খুব রাত থেকে জ্বর হয়েছে, बहुत बुखार है मेरा। সবাই জয়েন করো। ऐसे हम लाइव में दिखाते नहीं हैं, दिखाना मना है लाइव में ना। ये रिश्तेदार देख रही है मेरा लाइव, इसलिए हम लाइव में ये नहीं दिखाते हैं। ओके ओके, गुड मॉर्निंग, ওয়েলকাম, সবাইকে ওয়েলকাম, সুস্বাগতম বন্ধুরা, সুস্বাগতম। সবাই জয়েন করো। এই হাতটা একটু ব্যথা, হাতে ঘাড়ে প্রচণ্ড পেন হচ্ছে। সবাই জয়েন করো। খুব হাতে ব্যথা, জ্বর হয়েছে, জিভটা সাদা হয়েছে, জ্বর হয়েছে খুব। বাবা মোবাইল হয়ে যাচ্ছে, রে বাবা রে বাবা রে। সবাইকে সুস্বাগতম বন্ধুরা, ওয়েলকাম সবাইকে, অনেক অনেক স্বাগত। ইয়োর টাইম। অনেক অনেক স্বাগত। সবাই লাইক করো, লাইক করো, সবাই লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো। যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করো, সাবস্ক্রাইব করো, बेल बटन ऑल करो। कार की वीडियो दरकार कमेंटे जनाओ, हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। क्या वीडियो बनाएंगे कमेंट में बताओ। ओके, अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं जाएंगे, आज के लिए इतना ही गाइस। मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। ओके, লিখছো পরে করে দেবো ভিডিও। এখন আমার শরীর ভালো নাই, জ্বর হয়েছে। লিখছো তো ভিডিও हम डालेंगे। ওকে, সবাই কমেন্ট করে বলো। আমার শরীর ভালো নাই এখন গো, রাখছি এখন, হ্যাঁ, আবার পরে আসবো।